बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। जुमेरात है आज और हर जुमेरात को मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम है, हैरत अंगेज़, महयूरुल उक़ूल, ऐसे ऐसे इसके जो खैरें हैं और इसके जो नताइज हैं, इसको पढ़ने की जो अजर हैं, हैरान कुन हद तक है और आसान बहुत है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ना है। आज का वजीफ़ा है या वासियो, अल्लाह ताला का इसमें ये सिफ़ाती नाम है और इसका मतलब होता है बड़ी वुसअत वाला। ये इसम जमाली है और इसके अदाद हैं 137 137। अब इसका मतलब जैसे मैंने अर्ज़ किया, बड़ी वुसअत वाला, ये इसमें पाक जो आदमी तिलावत करता है उसके रिज़्क़ में भी वुसअत होती है, उसके इल्म में भी वुसअत होती है, उसके सीने में कुशादगी पैदा होती है और उसके मखलूक के वो तस्खीर अगर करना चाहता है तो लोग मुसख्खर हो जाते हैं उसके सामने। इंसान भी, जिन भी मुसख्खर कर सकता है और कारोबार में बरकतें हो सकती हैं। कोई खातून जो है या मियाँ उसका जो है खामन मुँह ज़ोर हो, वो बिल्कुल हलीम हो जाएगा, नरम हो जाएगा उसके हक़ में। दुश्मन अगर कोई भी उस पर चाल करेगा तो उसको उल्टी पड़ जाएगी। रिश्तों की बंदिश के लोग मुझे बहुत पूछते हैं, ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि रिश्तों की बंदिश फ़ौरी दूर हो जाती है और 11 से 21 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन रिश्ते आते हैं। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैंने जिन जिन लोगों को बताया उनके ऐसे मामला हुआ कि एक महीने के अंदर उनके सारे काम जो थे वो हो गए। इसी तरह ये जो इसमें पाक है, इससे रिज़्क़ की फ़राखी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसी तरह 18 का मर्ज़ जो है और उसमें जो है ख़वातीन जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और इसी तरह कारोबार में तरक्की के लिए तो अब मैं ये सारा बता दूंगा। इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि उनकी याददाश्त तेज़ हो जाए, तालम इल्म कहते हैं जी मैं सबक पढ़ता हूँ, मुझे जो है वो याद नहीं रहता, तो अब मैं इस सारी की तफसील आपको बताता हूँ। ये इसमें मुबारक जो या वासियो जमाली जो इसमें मुबारक है इसके मौक्कल का नाम है तलहाईल और इसके तहत 4 मुवक्किल फ़रिश्ते हैं, जिनमें से हर मुवक्किल फ़रिश्ता जो है वो 137 सफ़ों का सरदार है और हर सफ़ में 137 जो हैं वो मुवक्किलात या फ़रिश्ते हैं। जो आदमी भी इसको पढ़ता है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी सारे मामलात जो हैं उसमें आसानियाँ और ख़ास तौर पे रिज़्क़। अब फ़राखी रिज़्क़ के लिए जो है इसको कैसे पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा एक वक्त मुकर्रर कर लें। रोज़ इशा का कर लें, सुबह का कर लें। बेस्ट वक्त तो यह है तहज्जुद के बाद या सुबह की नमाज़ से पहले या सुबह नमाज सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इसको 1100 मरतबा या वासियो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये पढ़ें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत जल्द तंग दस्ती दूर हो जाएगी और जब दूर हो जाए तो उसके बाद रोज़ जो है वो नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद के साथ एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है। और इमाम अली बोनी रहमतुल्लाह अलैह जो थे शम्सुल मार में, उन्होंने फरमाया था जो आदमी ये पढ़ेगा हो नहीं सकता उसके रिज़्क़ में, इल्म में और उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा ना हो। इसी तरह 18 का जो मर्ज़ होता है, मिसकैरेज हो जाता है औरतों को, औरत या औलाद ज़िंदा नहीं रहती, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। या वासियों का नक्श लिख कर औरत की जो पाकीज़ा हालत में हो तो उसकी नाफ पे ये बांध दें और इसमें पाक 137 मरतबा रोज़ उसका मियाँ या वो औरत ख़ुद पढ़े 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और पानी पे फूंक मार के पी जाए। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका बच्चा ज़ाया नहीं होगा और जब बच्चा हो जाए तो ये नक्श उसके गले में डाल दें और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो औलाद नेक भी होगी, लंबी उम्र वाली भी होगी। अब मखलूक को कोई आदमी चाहता है मुसख्खर करना, जी मैं लोग जहाँ जाऊँ मेरी इज़्ज़त करें, मेरी तकरीम करें लोग। अगर वो किसी इलेक्शन में होता है तो वो चाहता है कि मेरी लोग बहुत तकरीम करें, कामयाबियाँ हों। 770 मरतबा या वासियो वो पढ़ेगा रोज़ाना और 7 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर के साथ 70 दिन तक इसको पढ़ना है। जब 70 दिन पूरे हो जाएं तो 2 नफल जो है शुक्राने के पढ़ के और अल्लाह ताला की तस्बीह, और उस दिन आखिरी दिन जो है 70वां दिन जो होगा उस दिन रोज़ा भी रखे और रोज़ा इफ्तार करके फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह आप अपने इसमें पाक के सदक़े और इसके अंदर जो अजायबात है मुझे वो सारे करम फरमा और मुझे वो सारी नेमतें इस इसम के सदक़े अता फरमा। उसके बाद फिर वो रोज़ाना एक तस्बीह इसकी पढ़ता रहे तो उसको बड़ी बरकत मिलेगी।
اب کسی شخص کی دکان ہے وہ چلتی نہیں، پہلے بہت چلتی تھی اب کم ہو گئی ہے، اس کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اگر پہلا خسارہ بھی پورا ہو جائے گا۔ 4 جمعے یہ عمل کرنا ہے، نماز جمعہ کے بعد ساتھ اپنے کچھ دوست بٹھا لے، 10 بٹھا لے، 5 بٹھا لے، 4 بٹھا لے، 31,250 مرتبہ یا واسیو پڑھنا ہے نماز جمعہ کے بعد۔ اول آخر درود پاک جو ہے وہ ایک ایک تسبیح پڑھ لے، تو 4 جمعہ کے بعد پھر وہ دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا سنبھالا نہیں جائے گا، اس کو رزق جو ہے دولت سنبھالی نہیں جائے گی، وہی دکان جو ہے جس میں کبھی گاہک آتا تھا وہاں رش لگا رہے گا۔ رزق میں جی اضافہ کے لیے بڑا، ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مجرب ہے نسخہ، اس میں مبارک کو 40 دن پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اس کو 40 روز تک پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ، اور درود ابراہیم پڑھے، یعنی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو 40 دن پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ اس کو روز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برکتیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دشمن پر غالب آ جاؤں، دشمن جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، ڈر ہے، خوف ہے، روزانہ 313 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 دن تک پڑھے، 11 دن کے بعد یا وہ دشمن ہلاک ہوگا یا اس کا تابعدار ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور اس کا کوئی وار اس پہ کارگر نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشکلات آ رہی ہیں جی، بندے کہتے ہیں جی بڑی مشکلات آ رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے، تو باوضو ہو کے بیٹھے اور 707 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 40 دن پڑھے، اور 40 دن کے بعد اس کا نقش بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیں۔ نقش کا طریقہ یہ ہوتا ہے 4 خانے اس طرح اور 4 اوپر سے نیچے، یا واسیو لکھیں گے، یا اگر یہ نہیں تو 137 4 خانے بنا کے اوپر کی طرف بھی 4، اس طرح بھی لمبے داؤ میں بھی 4، وہ جو ہے نقش اپنے بائیں بازو پہ باندھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ جب مشکلات دور ہوں تو 2 نفل پڑھے اور کوئی شرینی تقسیم کر دے، اور روزانہ پھر جو ہے اس کا ورد کرتا رہے، کم از کم جو ہے 11 مرتبہ تو ساری زندگی اس کو پڑھتا رہے واسیوں کے۔ اس طرح طالب علموں کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے کہ جی مجھے یاد نہیں ہوتا، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، یادداشت کمزور ہے، اس کے لیے 5 وقت نماز ادا کرے، ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ 31 ٹائمز یا واسیو پانی پر دم کرے، اول آخر درود پاک پڑھے، 40 دن اس کی مدت ہے۔ 40 دن کے بعد ایسا حافظہ تیز ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے وہ کبھی اس کو نہیں بھولے گی۔ تو اسی طرح وہ امتحان، جو بھی امتحان دے گا اس میں کامیابی ہوگی۔ اور میں عرض کروں جو اس کا ورد کرے سیاستدان، اس کا جو ٹینیور بھی لمبا ہو جائے گا۔ اگر کوئی حکمران اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا جو ٹینیور ہوگا، اس کی حکومت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا کر دیں گے۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو وہ 5 وقت نماز ادا کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 2100 مرتبہ اگر یا واسع اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن پڑھے، پھر بعد میں شکرانے کے نفل عطا کرے، روزہ رکھے، اور زعفران اور عرق گلاب جو ہے اس پہ اوپر ایک یہ جو ہے سفید کاغذ پر بسم اللہ کے بعد 101 مرتبہ یا واسع لکھ کر پھر اپنے گلے میں یا بازو میں باندھ دے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کا عامل بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے، اس کو دلوں پہ نقش کر لیں۔ یہ کامیابی کی کنجی اور کلید میں آپ کو روز بتاتا ہوں، اور نعرہ لگاتے رہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔